आम को से आ गोटे वर्ष जीवन बंचा सुजोग देले करुणा अनुग्रह आशीष बारे आज स्तुतिवाद करने निवेदन करने आराधना करने प्रभु आम को यही अवकाश सुंदर सुजोग देथिबारु कोटि कोटि महिमा तांकर हो। आज राज्यवासी देशवासी जगत प्रांतवासी कीट पतंग तरुणता जीवजंतु समस्ते तांकर महिमा करती आमने मध्य सुजोग पाइछु तांकर गौरव करने पाई। आज विशेष संवाद वाक्य प्रकार लेखा अच्छी आउ से यही दृष्टांत कहले जनकर द्राक्षा क्षेत्र गोटे डुबरी गछ लगा जाइतिला से आसी से फल खोजले किंतु पाए ना तेणु से मालिकी कहले देख यही 3 वर्ष है मु आसी डुबरी गछर फल खोजी किंतु पाऊ ना हाणी पका यहाँ कहीं भूमि को कर्मण कर मात्र से देला प्रभु यह वर्षटी छाड़ी दिंतु यार चारिपाख खली खत जदि आहरी फल हे तो फल ना हाणी पकड़े ये वार्ता द्वारा प्रभु मान समस्त को आशीर्वाद करूँ गौरव निमंते आम को व्यवहार करूँ कारण प्रभु मान को प्रेम कर नूतन वर्ष में पदार्पण होगा सुजोग देते प्रभु नाम विशेष भाव में धन्यवाद दूँ। तो आमने ख्रीष्ट प्रभु परस्पर को सहभागिता करने को प्रभु मान को सुजोग देले किए क्यों स्थान में थिलु कि प्रकार भाव जीवन अतिबाहित कलु 2023 मसीहा आमान जीवन पर कौन थिला कौन नथिला ता केवल ज्ञानकारी परमेश्वर जानती। तेणु आज यही सुंदर सुजोग सुंदर सहभागिता आपण मान को नववर्षर ख्रीष्टर प्रेम आपण मान समस्त को नमस्कार जनाए। आसु आज विशेष सेवा कार्य आरंभ करी आमाने निज निज को प्रभु को चरण को समर्पण करवा प्रार्थना करवा। हे अम्भ मानकर एकमात्र सत्य जीवंत पवित्र परमेश्वर तुम नाम का मैंने धन्यवाद हो। तुमसे करुणा तुमसे दया तुमसे आशीष बारे प्रभु तुम्हें आम को कढ़ाड़ 2023 मसीहार प्रथम जनवरी 5 दिन में मध्यरात्रि मैंने प्रार्थना करूँ आज दिवस पर्यंत तुम्हें पहुंचाइल से 365 दिन व्यतिक्रम हो जाए तुम्हें आम को शांति आनंद घात प्रतिघात सुख दुख संकट समस्या उद्धार कर जीवित मध्य स्थान देश अशेष अशेष धन्यवाद हो। प्रभु अनेक प्रकार संकट समस्या अभाव नैराश्य विरसिक थिला किंतु प्रभु तुम उपस्थिति दे आम को तुम्हें कढ़ाड़ी आउ थे धन्यवाद हो। केवल आम को नहीं प्रभु प्रभु यही जगत धन्यवासी प्रभु समस्त को तुम्हारी गौरव पाए आज तुम्हें व्यवहार कर प्रभु तुम नाम का मैंने धन्यवाद हो। प्रिय प्रभु आज नववर्षर अनेक प्रभु तुम्हें आशीर्वाद दे अनेक प्रार्थना तुम्हें शुणी अनेक आवश्यकता तुम्हें पूर्ण करी नूतन दिवस देखिया को देल अनेक आशा करनथिले प्रभु तुम्हें आशा भारे आज समस्त कार्यभार ने समस्त आवश्यकता तले प्रभु तुम्हें कढ़ी आनी प्रभु धन्यवाद दो। प्रिय प्रभु इतिमध्य विशेष भाव में प्रार्थना करूँ जे जो मैंने आज ईश्वर का राज्य कार्य एवं धार्मिकता निमंते मनोनीत होती प्रभु तुम्हारी गौरव पाई समान को व्यवहार कर प्रभु पृथ्वी प्रांत पर्यंत जहाँ ईश्वर को वाक्य लिखाई स्मरणीय जीविता पृथ्वी प्रांत पर्यंत सुधा गमन कर समस्त को बाप्तिस्म दे शिष्य कर पिता पुत्र पवित्रात्मक नाम बाप्तिस्म दियो बोली एई महानिर्देश आज प्रभु जगत रे प्रेरण कर तुमे स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करछ ताहा अनेक आज अनुकारी छथि तपय भी धन्यवाद होछु। आज प्रभु शांति सांत्वना दियो तुम्हारी उपस्थिति अनुभव करिया को दियो प्रभु आज हमारे तुम्हारी निकट को केवल गौरव करिया आसीछु हमर देवा पाई किछि नै प्रभु तुम्हारा आशीष नेबा पाई आसीछु कारण करता प्रभु जीसु तुम पातले समस्त विषय माने समर्पण करछु तुम उद्देश्य ने आज हमको केवल व्यवहार करो अनेक तुम्हारा पुत्र कन्या संतान संतति दासदासिनी आसुछंती पथमंत्री अछंती प्रभु तुम श्रीमुख तांकर सहित गमन करू तुम्हारी उपस्थिति तांकर जीवन दे देई तुम्हें प्रभु व्यवहार करो बनी प्रार्थना करछु प्रभु आज आज सेवा कार्य आज समस्त
स्तुति प्रशंसा गौरव को प्रभु तुम्हें ग्रहण कर और 24 प्राचीन चारि प्राणी किरूब दूतगण सरापगण साधुगण अहर तुम्हारे सेवा कर प्रभु आम तो वर्ष गोटे थर यह सुजोग पाई तुम नूतन वर्ष उपलक्षे ईश्वर गौरव करने प्रभु आम मन आत्मा प्राण को मध्य तुम्हें अधिकार कर एवं तुम्हारी गौरव विशेष भाव राज्य आम को व्यवहार कर। धन्यवाद प्रभु शांति संतान दियो उपासना कार्यक्रम और प्रारंभ शेष पर्यंत तुम्हारा उपस्थिति अनुभव करने को दियो प्रभु यीशु ख्रीष्ट का पवित्र नाम रे भिक्षा मांगु आमने वर्तमान सुदूर आसवा प्रभु का दास तांकर बहुमूल्य समय नष्ट कर ईश्वर का राज्य तांकर डेडिकेशन जीवन आमने धन्यवाद देवा कारण से मंचासीन भावे मु प्रभु श्री ख्रीष्ट नाम प्रदीप डांग को आह्वान कर स्थान आसवे से फूलतोड़ा ग्रहण करेंगे समस्त ठिया ताली मारिबा प्रभु दास को आज आम घर को पठे उद्देश्य पठे महत्व विषय के आम मध्य संध्याराणी अच्छी से बर्तमान बाइबल अध्ययन कर आपण मैंने अग्रिम खोली था से तो निश्चित भाव में खोलिए एफिसिया मंडल को प्रेरित पौलुस पत्र तार 5 पर्व 14 पद रु 19 पद पर्यंत पढ़िबा। पवित्र धर्मशास्त्र जो पाठ करवा आपरे एफिसियो मंडल निकट को प्रेरित पौलुस पत्र तार 5 पर्व 14 पद रु 19 पद पर्यंत पवित्र धर्मशास्त्र एक लिखा अच्छी एणु उक्त अच्छी हे निद्रित जाग मृतमान मध्य उठ पुणी कृष्ण तुम मान को आलोक प्रदान करेंगे अतएव अज्ञान परी न होई ज्ञानी परी निज निज आचरण संबंध में विशेष सावधान हुआ पुणी सुयोगର सद्व्यवहार कर कारण काल मंद अटे एणु निर्बोध न होई प्रभुंकर इच्छा कौन ताहा बुझ आउ द्राक्षारसरे मत न हुआ सेतिरु तो अत्याचार जन्मे मात्र आत्मारे पूर्ण होई गीत श्रोत और आध्यात्मिक संकीर्तन द्वारा परस्पर को उत्साह दियो पुणी तुम मान हृदय रे ईश्वर को उद्देश्य रे संकीर्तन और गीत गान कर पठित वाक्य द्वारा हमारे जहाँ को निमंत्रण करथिलु बा मंडली निमंत्रण करथिला आज से सम्मुखरे बा मंचरे प्रभु गौरव नियंतु प्रभु श्री कृष्ण का पवित्र नाम आह्वान करुछि आमर सुभक्ता भक्तमय स्पीकर प्रदीप पहुंची से वर्तमान ईश्वर का वाक्य परिवेशन करेंगे। समस्त को प्रेज द लॉर्ड। नूतन वर्ष अनेक अभिनंदन, हैप्पी न्यू ईयर। दीर्घ 2017 पर मुझे पुणी थे आपण सम्मुख उपस्थित पाई परमेश्वर को धन्यवाद दिए आज ये सुंदर सुजोग पाड़क महाशय को विशेष भाव में धन्यवाद दिए। से अनेक थर मत निमंत्रण करते कि
ଭାଇ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ସମୟରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ କି ଆଜି ନୂତନ ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନ। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରି କହିବି ମୁଁ ଯିବି କି ନାହିଁ, ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଏହା ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ସୁସମାଚାରକୁ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ସମୟ ହଉ କିମ୍ବା ଅସମୟ ହଉ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ଏହା କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ହତାଦାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି, ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ଅନେକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନୂଆ ହେଇପାରେ ଏବଂ ଅନେକ ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବିଷୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ, ମଞ୍ଚ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଆଜି ବି ମଞ୍ଚରେ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସଲମାନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସାମ୍ନାରେ ରାଜୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଦୀନା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ପଛରେ ରାଜୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଅଦ୍ଭୁତ ବିଷୟ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଇବେଲକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ, ବାଇବେଲ ପୃଥିବୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ନୂତନ ପୃଥିବୀରେ ଶେଷ ହୁଏ। ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ପରିସମାପ୍ତି ହୁଏ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମେ ସମୟର ପ୍ରଭାବରେ ନଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ସମୟ ସ୍ଥିର ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଜି ନୂତନ ବର୍ଷ ଆସିନଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ସମୟ ଅତିକ୍ରମ କରେ, ଦିନ ପରେ ସପ୍ତାହ, ସପ୍ତାହ ପରେ ମାସ ଏବଂ ମାସ ପରେ ବର୍ଷ ଆସେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ନୂତନ ବର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅନନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଅନନ୍ତରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ବର୍ଷ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନନ୍ତରେ ଥିବା ପରମେଶ୍ୱର ଆଦ୍ୟରେ ବାଇବେଲର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ପଦ ଏହା କହେ, ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଦ୍ୟରେ, ଇନ୍ ଦ ବିଗିନିଂ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଥିଲା। ଆଦ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ସମୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆଦ୍ୟରେ ସମୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସମୟ ଭିତରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ସମୟ ବାହାରେ ରଖିଲେ। ଏବଂ ଆଜି ଆମେମାନେ ସମୟ ଭିତରେ ଅଛୁ ଏବଂ ସମୟ ଯେମିତି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ, 2023 ଆଜି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇସାରିଅଛି ଏବଂ ଆଜି 2024 ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଅଛୁ। କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ସମୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ? ସମୟ ଭିତରେ ରହିବା ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ନା ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ସମସ୍ୟାର ବିଷୟ? କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ସମୟ ଭିତରେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସମୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3 ଅଧ୍ୟାୟର 9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ କି ଅନେକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମୟକୁ ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି କି ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ସମୟକୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ସମୟ ପ୍ରତି ବିବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତି, ଯେପରି ସମସ୍ତେ, ଜଗତର ସମସ୍ତେ ଯେପରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସୁଯୋଗ କିମ୍ବା ଅବକାଶ ପାଆନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି କି କେହି ଜଣେ ମାତ୍ର ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ବରଂ ସମସ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ପ୍ରତି ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ସମୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ? ଆଜି କାହିଁକି ନୂତନ ବର୍ଷ ଆସିଲା? ବିଗତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ଅନୁଭୂତି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଣ ଥିଲା? ଆମମାନଙ୍କର ଆୟ ଠାରୁ କଣ ଆମମାନଙ୍କର
ବ୍ୟୟ ବେଶୀ ଥିଲା ନା ଆମେ ଋଣ ହୋଇ ଋଣୀ ହେଇଗଲୁ? ରାଜୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କିଣିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ସଞ୍ଚୟରୁ କିଣିଲେ ନା ଲୋନ୍ ନେଇକି କିଣିଲେ? ଆଜି ଏହା ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କୋଉ ପକ୍ଷରେ ଅଛୁ? ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରୁଅଛୁ କି ଆମେ ଜଗତରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମେ ବ୍ୟୟ କରୁଅଛୁ? ପାଉଲ ଲେଖନ୍ତି ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 12:2 ଅଧ୍ୟାୟରେ କି ଏହି ଜଗତର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ, ଏହି ଜଗତର ସଦୃଶ୍ୟରେ ଆଚରଣ କର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କର ମନର ନବୀକରଣ ସକାଶେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ परिवर्तन हो। इस संसार के सदृश्य ना बनो, पर तुम्हारे मन के नए होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आज आमे माने जहाँ थिलु ताहा अछु ना आमମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ମୋର କଣ ଥିଲା କିମ୍ବା ଏ ବର୍ଷ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ବିଷୟରେ ଉଣା ପଡ଼ିଛି, ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ମୋ ପାଇଁ କଣ ଯୋଜନା ହେଇପାରେ, ମୁଁ କୋଉଠାରେ ମୋର ଯାହା ତ୍ରୁଟି ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ସୁଧାରି ପାରିବି। ଅନନ୍ତରେ ପରମେଶ୍ୱର ରହନ୍ତି ଏବଂ ଅନନ୍ତରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କୌଣସି ବିଷୟ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ଅବକାଶ ନଥାଏ। परमेश्वर एदन उद्यान दी गोटे वृक्षको लगे एवं अन्य वृक्ष सब आपे उगिला लिखाई, किंतु परमेश्वर एदन उद्यान मध्य भाग दी गोटे वृक्षको लगे एवं आम जानू गोटे है जीवन वृक्ष, अन्यटी है सत सत ज्ञानदायक वृक्ष। जिते मनुष्य अर्थात आदम एवं ईव, प्रथमे हवा एवं परे आदम जिते बेले सत सत ज्ञानदायक वृक्षर फल खाइले, परमेश्वर तांकु प्रतिज्ञा कर सारी कि तमे ए उद्यानर समस्त वृक्षर फल निश्चंदे खाई पार, स्वच्छंदे भोजन कर पार, किंतु उद्यानर मध्य भाग सत सत ज्ञानदायक वृक्षर फल एबे खाइब नहीं। जेबे खाइब तमे नितांत मरिब। एवं परमेश्वर जेते बेले साप हवा एवं आदम न्याय करती परे से जीवन वृक्षर चतुर्दिगरे ज्वाला एवं घूर्णीयमान खड्ग एवं पूर्व दिगरे किरूब गण को स्थापन करती। कहीं जदि आदम पाप कले एवं पाप करने परे से जीवन वृक्ष खाई थांते, आज मनुष्य अवस्था कौन होता? अनेक समय ये प्रश्न आपको थी पारे, मुझे चिंता करुली कि कहीं परमेश्वर आसिले नहीं, कहीं परमेश्वर मना करे नहीं, बारण करे नहीं कि से फल खाओ नहीं, से फल जे खाइब तुम नितांत मरिब। परमेश्वर यह कले नहीं, किंतु परमेश्वर गोटे स्थायी प्रतिकार मनुष्य पाई, मनुष्यर भल पाई, मनुष्यर उत्तम विषय पाई कले से जीवन वृक्षर चतुर्पार्श्व से प्रहरा प्रहरी नियुक्त कले। कहीं आदम जदि तार पाप दोषरे से जीवन वृक्षर फल खाई था, मनुष्य पाई उद्धार परित्राण मुक्ति मोक्ष रक्षा बचवा पाई कौन अवकाश न था। अर्थात आम बची थांतु जदि आदम से दिन जीवन वृक्ष मध्य खाई था पाप करने पर, कारण अनंतरे अनंतरे जहाँ थे हो जाए तार अंत हुए नहीं। अनंतरे जे पाप करे से अनंत पापी हुए, अनंतरे पुणी थे फेरबार अवकाश न थाए, अनंतरे पश्चाताप करिवार सुजोग न थाए। एवं परमेश्वर मनुष्य को प्रेम करती एवं मनुष्य को से सुजोग करे कि मनुष्य पुणी तार मन को परिवर्तन करू। एमते जिते बड़े जीशु ख्रीस्ट आसती प्रथम थर पर जिते बड़े से प्रचार करती, माथ्यू 4:17 पर लिखा जाए मन परिवर्तन कर, कारण
स्वर्ग राज्य सन्निकट ताकू मार्ग एपरि लिखती काल संपूर्ण हेलानी ईश्वर राज्य सन्निकट मन परिवर्तन कर एवं सुसमाचार रे विश्वास कर। मार्ग 1:14 लिखा जाए कहीं परमेश्वर मनुष्य को समय मध्य रखिले एवं कहीं परमेश्वर अनंत मध्य रही। आज आम समय भितर गोटे उत्तम विषय पे अच्छु। अनेक समय मु भावुली कि कहीं परमेश्वर यही पापमय जगत रे पापमय शरीर रे तुम्हें मते जन्म देव किंतु जते बेले मु परमेश्वर मो जीवन देवा उद्देश्य को बुझिली मु परमेश्वर को धन्यवाद दिए कि परमेश्वर मते शरीर देले एवं परमेश्वर धरा पृष्ठ रे एही जगत रे मते बंचिबार सुयोग देले समान भाव में आपण मानक मध्य आम समय अच्छु। यह आम पाई उत्तम विषय गीत संगीता 90 तार 10 एवं 12 पद लिखा जाए कि आम मान निमंते समय निर्धारित अच्छी 70 वर्ष अधिक 80 वर्ष एवं यही निर्दिष्ट समय मध्य प्रत्येक मनुष्य जहाँ परमेश्वर निजर सादृश्य एवं निजर प्रतिरूप निर्माण करछंती प्रत्येक मनुष्य को कौन सी मनुष्य भूल रे जगत को आसी नांती। अनेक भाई भावती कि कहीं परमेश्वर मते सृष्टि कले अनेक समय हमें निजको अन्य मानक सहित तुलना करूं कि परमेश्वर से परी मुझे परी कहीं से स्थान रे मो स्थान रे कहीं परमेश्वर केबे भूल करि पारंती नाही अर्थात परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ सृष्टि निर्माण आपण माने आमे समस्ते एवं आम समस्त को परमेश्वर गोटे निर्दिष्ट विशिष्ट उद्देश्य नहीं निर्माण करियछंती। ताहाकु से वृथारे ताहाकु से अकारण रे से जगत को पठाई नांती समस्त को से विशेष उद्देश्य नहीं पठाई चंती। हुए तो आज हमको 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष युवावस्था में अच्छु किंतु निज जीवन रो उद्देश्य को आमे जानी ना हो किंतु परमेश्वर समस्त को सुजोग दियंती। पाड़क मास पाठ पढ़ुले कि जड़े तार बगीचा गछ लगे अंजीर का पेड़ पानी एवं से गठरे फल फलिला नहीं से स्वामी आसिक पचारे कहीं ए गठरे फल फल नहीं तमें गछ को हाणी दियो किंतु माली कहे कि आज्ञा मत समय दिंतु मैं चतुर्पार्श्व खड़ी खत देवी एवं आग को जदि फलिला ताहले फल न फले ताको हाणी पका। अनेक समय फल फल नथिबा गछ अकारण भूमि को से धरे अर्थात आमे मध्य जदि फल फल ना हो अकारण आमे गोटे धरा पृष्ठ को धरी अच्छु एवं परमेश्वर अकारण काहू पठाई नांती से गोटे निर्दिष्ट कारण को नेकी आमको समय मध्य रखी अनंत थांतु आज हमको सुजोग मिलता नहीं अनंत जदि कहार मुंड व्यथा हुआ जीवन सारा मुंड व्यथा हुआ अनंत जदि कहार घा हो जाता से घा के ठीक होता नहीं किंतु आज जो अनंत आमे ना हो यह हम उत्तम विषय। आज आम मुंड व्यथा होची किंतु अल्प समय पर छाड़ी जाउची आज घा होची किंतु अल्प समय पर अल्प दिन पर घार उपशम होची घा छाड़ी जाउची कहीं परमेश्वर आमको समय मध्य रखी यह उत्तम विषय। आम मन परिवर्तन करिपरिबा नूतन भाव चिंता करिपरिबा निजर दृष्टिकोण में परिवर्तन करिपरिबा
ନିଜର ଶିକ୍ଷାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା, ନିଜର ଆଚରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଅର୍ଥ ହେଲା ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗ, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଚିନ୍ତାଧାରା ଦିଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ନିଜର ଶିକ୍ଷାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ହୁଏତ ଆଜି ଆମେ ଅନେକ ଭୁଲ ଶିକ୍ଷାରେ ଅନେକ ବାଟ ଆଗେଇ ଯାଇଛୁ, ଯୋଉଠାରୁ ଆମକୁ ଲାଗେ ମତେ ଫେରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ କି ଆମେ କେମିତି ଫେରି ଆସିବୁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ। ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ 10:26 ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ଜଣେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିଲା ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଜାଣି ଶୁଣି ପାପ କରୁଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାପ କରି ଚାଲିଥାଏ, ତା ପ୍ରତି ପାପର ମୋଚନ କରିବାର, ପାପର କ୍ଷମା କରିବାର ଆଉ ଅବକାଶ ନଥାଏ, ବରଂ ନରକର ଭୟଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ତା ପାଇଁ ପାକିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ଆଜି ଆମେ ସମୟରେ ଅଛୁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ। ଆମେ ଭାବୁ କି ମତେ 40 ବର୍ଷ ହେଲା, ମତେ 50 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆମେ 40-50 ବର୍ଷର ସୃଷ୍ଟି ନୁହଁ। ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ 1:4 ଏବଂ 11 ଲେଖାଯାଏ କି ଆମେ ଅନାଦି କାଳରୁ ଥିଲୁ ଏବଂ ଅନାଦି କାଳରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିସାରିଅଛନ୍ତି। ଅନାଦି କାଳରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଥିଲୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଜହନ 4:24 ଲେଖାଯାଏ କି ପରମେଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଟୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କୋଉଠାରେ ଥିଲୁ? ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲୁ। ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସମୟର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ କି ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ସେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଦେଲେ ଏବଂ ଆମେ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କଲୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆମେ ଅନନ୍ତରୁ ଆସି ସମୟ ଭିତରେ ଅଛୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ଶରୀରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଆମେ ସମୟରୁ ବାହାରି ଅନନ୍ତକୁ ଚାଲିଯିବା। ଅର୍ଥାତ୍ এই পৃথিবীরে 60 ବର୍ଷ ହଉ 70 ବର୍ଷ ହଉ ଆମକୁ ଯେତିକି ସମୟ ମିଳିଛି, ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। এই ସମୟରୁ ଆମେ ବାହାରି ଯାଉ, ପୁଣି ଅନନ୍ତକୁ ଚାଲିଯିବା, ଆମ ପାଇଁ ଆଉ କ୍ଷମାର କୌଣସି ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଲୁସିଫର ଯେ ଜଣେ କିରୁବ ଥିଲା, ଅଭିଷିକ୍ତ କିରୁବ, ସେ ଅନନ୍ତରେ ପାପ କଲା ଏବଂ ଅନନ୍ତରେ ପାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତା ପ୍ରତି କ୍ଷମା ନାହିଁ। ସେ ବିଚାରିତ ହୋଇସାରିଛି। ଆମେ ଜାଣୁ 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏ ଜଗତରେ ଅଛି, ଜଗତକୁ ସେ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇସାରିଅଛି ଏବଂ ସେ ଅନନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ରଖାଯାଇଛି ସେଥିରେ ସେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନନ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି। ଅନନ୍ତରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂ କହିଲେ ମାଥ୍ୟୁ 25:34, ସେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ଆସ ମୋର ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାତ୍ର ମାନେ ସେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ, ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ କି ଜଗତର ପତନାବଧି ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ତରେ ବାସ କରିବା, ସଦାରେ ବାହାରିଯିବା, এই ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଏବଂ ଗୌରବ ଶରୀରକୁ ପରିଧାନ କରିବା, ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ କାଳରେ ଆମେମାନେ କୋଉଠାରେ ବାସ କରିବା? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି, ଆସ ମୋର ପିତାଙ୍କର ଧନ୍ୟ ପାତ୍ର ମାନେ ସେହି ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ, ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ଜଗତର ପତନାବଧି ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ନାହିଁ,
হয়ে সারি অছি অর্থাৎ পরমেশ্বর আমମାନଙ୍କ নিমন্তে অনন্তরে এক রাজ্য প্রস্তুত করে সারি অছন্তি কিন্তু ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣି ଶୁଣି ସତ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମାଥ୍ୟୁ 25:41 ଲେଖାଯାଏ କି ପରମେଶ୍ୱର ମୂଳତଃ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ନର୍କ ତିଆରି କରିନଥିଲେ ସେ ଶୈତାନ ଏବଂ ତାର ଦୂତ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ କି 3 ଭାଗରୁ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଦୂତମାନେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କଲେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅନନ୍ତ ନିବାସ ଅର୍ଥାତ୍ ନର୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ସ୍ଥାନ ଯାହାକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଳ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ ସେହି ସ୍ଥାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେବେ ବ୍ୟବହାରରେ ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ କି ଆମେମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ ଯେ ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରୋମୀ 8:9 ଲେଖାଯାଏ କି ଯେ ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ତା ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦଣ୍ଡର ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ ଆମେମାନେ ଯଦି ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦଣ୍ଡର ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ଆମେମାନେ ବିଚାରିତ ହେବା ନାହିଁ ଆମେମାନେ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ ଜହନ 5:24 ଲେଖାଯାଏ ଯେ କେହି ମୋର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମୋର ପ୍ରେରକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମୋର ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିଚାରିତ ହୁଏ ନାହିଁ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଅଛି ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଅଛି ଯେ କେହି ମୋ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମୋ ପ୍ରେରକର୍ତ୍ତା ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଆଉ ବିଚାରିତ ହେବ ନାହିଁ ସେ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ନୁହେଁ ମାତ୍ର ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଅଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆମେମାନେ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଅଛୁ ଯାହାକି ଆମେ କରିବା ଏହା ହୋଇସାରିଅଛି କଲୋସ୍ୟ ପୁସ୍ତକ 1:13 ଲେଖାଯାଏ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରର ଦାସତ୍ୱ ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆପଣ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିସାରିଅଛନ୍ତି କାଳ ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତ ନୁହେଁ କରିସାରିଅଛନ୍ତି ଆମେମାନେ ସମୟରେ ଅଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସମୟ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି କାହାକୁ 70 ବର୍ଷ କାହାକୁ 80 ବର୍ଷ କାହାର 40 ବର୍ଷ ଗଲାଣି କାହାର 50 ବର୍ଷ ଗଲାଣି କାହାର 30 ବର୍ଷ ଗଲା ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅବଲୋକନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ମୁଁ ମୋର ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଜାଣିଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛି କି ନାହିଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନନ୍ତରୁ ଆସି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ନାହିଁ ସେ ଅନନ୍ତରୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ରଷ୍ଟା ତାଙ୍କୁ କେହି ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି ସେଇ ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ ଶରୀର ଧାରଣ କଲେ ଗଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକ 4:1-4 ଲେଖାଯାଏ ସେ ସ୍ତ୍ରୀରୁ ଜନ୍ମିତ ହୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନ ହେଲେ ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ କାଢ଼ିବେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନରେ ଥିଲୁ
आदमଙ୍କର ପାପର ସହଭାଗୀ ଥିଲୁ। ଆଦମଙ୍କର ପାପରେ ଆମେ ପାପୀ ଥିଲୁ। ଆଦମଙ୍କର ଦେହରେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହୀ ଥିଲୁ। ଏବଂ ସମୟର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ସ୍ତ୍ରୀରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନ ହେଲେ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାଧୀନ ମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ସେ କୃତ କରିସାରିଛନ୍ତି। କାରଣ ପାପର ବେତନ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ, ବିନା ମୃତ୍ୟୁରେ ପାପର ମୋଚନ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୋଗିବାର ଥିଲା, ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଭୋଗିଲେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁକ୍ତ କଲେ। ଇସାଇୟ 53ରେ ଲେଖାଯାଏ, ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ସମୟ ଆସିଲା, ପାପର ଦଣ୍ଡକୁ ନେବାର ସମୟ ଆସିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଗଲୁ ଏବଂ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଳିକୃତ ହେଲେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଜଗତରେ ରହିଲେ। ଆଜି ଆମର ବୟସ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବୟସଠାରୁ ବେଶୀ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାତ୍ର 30 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। 33 ବର୍ଷ ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ନଥିଲା, ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ନଥିଲା। କେତେବେଳେ ଚାଲିକି, କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହଳ ପାର କରିକି ଗଲିଲି, ଜିହୁଦା, କପରନାହୁମ ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଭ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର 3.5 ବର୍ଷ ବର୍ଷରେ ସେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆଜି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେ କାମ କଲେ ସେତେ କାମ କରିପାରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ମୁଁ ଯାହା କାମ କରୁଅଛି ତମେ ତାହାଠାରୁ ଆହୁରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାମ କରିପାରିବ। ଜହନ 14:12 ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି କି ମୁଁ ଯାହା କରୁଅଛି ତାହାଠାରୁ ତମେ ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ସାମୂହିକ ଭାବରେ କଣ ଯୀଶୁ ଯାହା କଲେ, ଯେ ଅଧିକାର ଦେଲେ, ସେ ଅଧିକାରକୁ ନେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ, ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କାମ, ଅଧିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ କାମ ଆମେ କଣ କରିପାରୁଅଛୁ କି? ଆମେ ସମୟରେ ଅଛୁ, ସମୟ ଭିତରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ସମୟକୁ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହନ୍ତି ଜହନ 7:6 ଏବଂ 8 କି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସମୟ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତମର ସମୟ ଅଛି, ତମେ ଯାହା ଚାହିଁଲେ କରିପାର। ଆଜି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଜଗତରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଶ, ଧର୍ମ, ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧନୀକୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି, ଗରିବକୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି, ଛୁଆକୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି, ବଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଲା ସମୟ। ଆଜି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ସମୟ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେତେ ସମୟ। ଅମ୍ବାନୀ ପାଖରେ ଯେତେ ସମୟ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେତେ ସମୟ। ଯେ ସମୟର ସତ୍ ଉପଯୋଗ କରେ ସେ ସେତେ ସଫଳ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସଫଳତାରେ ଇର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ସଫଳ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସମୟକୁ କିପରି ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କିମ୍ବା ଉପଯୋଗ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ସମୟକୁ ଜାଣନ୍ତି, ସମୟର ବିନିଯୋଗକୁ ଜାଣନ୍ତି, ସମୟର ଉପଯୋଗକୁ ଜାଣନ୍ତି, ସମୟର ବ୍ୟବହାରକୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନେ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଧନୀ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଧନୀ। ଆମେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଭାବରେ ଜାଣୁ ଅଳସୁଆ ଦୁଃଖ ପାଏ। ଅଳସୁଆ ତାର ସମୟକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରେ ନାହିଁ। ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା। ଅନେକ ସମୟରେ ମୋତେ ଲାଗେ କି 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ମୁଁ ମୋର କାମକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହା ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା ନୁହେଁ। ଆପଣ ସମୟକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ସମୟକୁ କମାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବିତ ହେବ ନାହିଁ।
समय आपणे शीघ्र जीव नहीं आपण समय बटकाई पारे नहीं समय समस्त समान अर्थात 24 घंटा आपण केते घंटा शुअती सकाळे केते बेले उठती कागज स्नान भगवत ध्यान आपण जानी आपण जनवरी 1 2023 रु डिसेंबर 31 2023 पर्यंत बाइबल को केते थर अध्ययन कले एटा आपण ही जानते अनेक समय आपण चाहिए मु पढ़ी किंतु हुए तो आपण पढ़ी पार नथिबे किंतु सुयोग अछि हम नूतन वर्ष पाई अछु पुणी करे आम को समय ध्यान अछि यार माने एई समय रो सब उपयोग करि परिबा सब विजय करि परिबा जहाँ हमें करि पारि ना ताको हमें व्यवस्थित भाव में करबा पे हमें चेष्टित हो परिबा चेष्टा करि परिबा आज परमेश्वर हमको समय मध्य रखी परमेश्वर जानते कि गोटे समय आसीबो से अनंत समय पुणी आम मान मध्य रखिबे किंतु जेते दिन पर्यंत आम समय भितर अच्छु आम जहाँ चाहिए कर आज परमेश्वर गोटे विषय गोटे कारण से जगत को सृष्टि कर जगत को से समय मध्य रखी आदि पुस्तक 1:14 लिखा जाए कि परमेश्वर किपरि भाव में समय को सृष्टि कले किपरि भाव में दिन सप्ताह मास वर्ष आरंभ है यह आम जानू किंतु प्रकृत रे कौन आम जानू कि मु कहीं अच्छी मु जगत कहीं अच्छी ए जगत मोर काम कौन ए जगत मु कौन करुच्छी कौन जहाँ करवा अच्छी ताको मु करुच्छी ना जहाँ करवा अनुचित ताको मु करुच्छी एवं मोर शेष लक्ष्य कौन अनेक एपरि भाव में चाकरी करती जो चाकरी ताकू केवे मध्य भल लगे ना अर्थात सबुदिन फल पाउन चाकरी से माने करने को जानती एवं से भावती कि मो जीवन वृथा ही गला परमेश्वर मत किसी देले नहीं किंतु परमेश्वर जानती आम जीवन आवश्यकता कौन आज व्यस्त ही पड़ू किंतु परमेश्वर व्यस्त हुए नहीं यीशुख्रीष्ट कहले तुम कौन खाइब कौन पिंधिब कौटी रहिब ए सब विषय चिंता कर नहीं कारण तुम मानकर स्वर्गस्थ पिता जानती कि तुम मानकू ए समस्त विषय प्रयोजन अच्छी आकाश पक्षी गुड़ को देख बड़ गछ गुड़ी को देख से बुणती ना काटती तथापि तुम मानकर स्वर्गस्थ पिता से खुआती कौन से स्वर्गस्थ पिता जे आम मानू निजर सादृश्य निजर प्रतिरूप प्रतिमा निजर स्वभाव निजर गुण आम मानू सृष्टि कले से आम मानू खोई पारे ना समुद्र असंख्य मत्स्य मानू से खोई पारती आकाश जीवा असंख्य विहंग मानू से भोजन दे पारती जंगल दिवा असंख्य प्राणी मानू से भोजन दे पारती से कौन मनुष्य मानू भोजन दे पारे ना यीशुख्रीष्ट कहले किंतु प्रथम तुम्हें तांकर राज्य और तांकर धर्म धार्मिकता धर्म नुहे धर्म के परमेश्वर मनुष्य को दे नांती से तांकर धार्मिकता दे अछंती धर्म तो मनुष्य द्वारा सृष्ट किंतु प्रथम तुम्हें तांकर राज्य और तांकर धार्मिकता अन्वेषण कर तहिले ए समस्त विषय मध्य तुम मानकू दिया जीव परमेश्वर आम मानक चिंतित कारण परमेश्वर जगत को प्रेम कले से अपना अद्वितीय पुत्र को दान कले
कि जे केही तमर विश्वास करती से विनष्ट न होई बरं से माने अनंत जीवन प्राप्त होती। परमेश्वर तंग पुत्र को जगत मंदिर मध्य पठाए नहीं कि जगत को तंग द्वारा दंड करे मात्र से दिन मध्य पठाइले कि जगत तंग द्वारा उद्धारित हो। আজি आम माने दंडर पत्र पे नय बरं तांकर राज्यर राज कार्य निमंते मनोनीत होइछु। जहन 15:16 लिखा जाए कि तुमे माने नुहे मु तुमको बाछि अछि एवं नियुक्त करि अछि कि तुमे माने जाय कि फल एवं तुम मानकर फल स्थायी होई रहू तत्परे तमे जा किछि मो पिताଙ୍କ नामरे मागिबो पिता ताहा देबे। আজি आम मानकर ए जगतरे ए अल्प समय मध्यरे काम कोन ए काम हमको जानिबार आवश्यकता अछि कि मु ए जगतरे काहे अछि मु कोन करि पारे। जदि आमे निजर जीवन रो उद्देश्य को आमे माने जानिबा गोटे सफल जीवन आमे माने ए नूतन वर्ष रे काटि परिबा। जगतर सबुठारु धनी जगह दुबई नुहे कि कौन सी अन्य जगह नुहे पृथ्वीर सबुठारु धनी जगह है कब्रस्थान। कारण मनुष्य ता भीतर थिबा समस्त प्रकार योग्यता दक्षता गुण कर्म उसे उपयोग न करी व्यवहार न करी ताकू से किसी न करी से मृत्यु को चली जाए। ताकू परमेश्वर जहाँ देशंती तार शतकड़ा 20 भाग मध्य से व्यवहार करे नहीं एवं से कब्र को चली जाए। अर्थात आमे निजर धन को नहीं कि निजर संपत्ति को नहीं कि निजर गुण को नहीं कि निजर दक्षता को नहीं कि आमे कब्र को चली जाऊ। किंतु परमेश्वर चाहती कि आमे माने पृथ्वी रे संपूर्ण भाव रे आम भीतर जहाँ किसी है जहाँ किसी अच्छी ताकू पूर्णांग मात्रा रे व्यवहार कर आमे बचिबा। यीशु ख्रीष्ट जानी थे ताकू कौन करिबार अछि एवं जेतेबेले से मृत्युवरण करती जहन 1930 रे यीशु ख्रीष्ट कहती समाप्त होला इट इज फिनिश्ड। से जानी थे कि पिता परमेश्वर ताकू क्यों दायित्व देइथिले एवं से अल्प समय रहणी मध्यरे निर्विच्छन्न भाव काम करी अहरह भाव काम करी जीशुकर रूटीन कौन थिला जीशु दिन सारा कौन करुथिले मार्क पुस्तक 1:35 लिखा जाए कि जीशु सूर्य उइबा आगरु भोरु से उठी से प्रार्थना करुथिले एवं से जेतेबेले बाहरुथिले जोरे जाउथिले जाको छुथिले से सुस्थ होथिला मृत मानू से जीवित करुथिले अन्य मानू से दुष्टान करुथिले खंड माने चालू पारुथिले मुख माने कहि पारुथिले बधिर माने सुनी पारुथिले एवं दुष्टात्मा मानू से काढी पारुथिले कारण तांकर संपर्क ईश्वरଙ୍କ संगे थिला। आज मध्य यीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा आमे माने पुणी थरे पिताଙ୍କ सह जड़ित होई सारी अछि। ताकू पौल लेखन्ति इफिसियो 2:6 कि आमे माने ख्रीष्टଙ୍କ सह तांको सह आमे उपवेश होई सारी अछि। अर्थात ख्रीष्ट यदि पिताଙ୍କ दक्षिण पार्श्वरे आमे माने मध्य स्वर्गीय स्थान रे उपवेशन होई सारी अछि। परमेश्वर मनुष्य को अधिकार युक्त करने में चाहती। परमेश्वर आदम को पृथ्वी में शासन करने नियुक्त करते यीशु ख्रीष्ट कहती लूक 19:10 कारण जहाँ हजी अच्छी ताहा खोजी रक्षा करने मनुष्य पुत्र आसी आज आपण कौन हजाई अछंती एवं आज
ଆପଣ କ'ଣ ଯାହା ହଜି ଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ହଜାଇ ଅଛୁ ଏବଂ ଆମେ କ'ଣର ସନ୍ଧାନରେ ଅଛୁ, କୋଉ ସନ୍ଧାନରେ ଅଛୁ? ଯାହା ଆମେ ହଜାଇ ନାହୁଁ ତାହା ଯଦି ଆମେ ଖୋଜିବା କେବେ ମଧ୍ୟ ପାଇବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଦିନ ଆମେ ଜାଣିବା କି ମୋର ହଜାଇ ଥିବାର ବିଷୟ କ'ଣ, ମୁଁ କ'ଣ ହଜାଇଛି, ଯାହା ହଜି ଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମେ ଯାହା ହଜାଇଥିଲୁ, ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଯାହା ହଜାଇଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ହଜାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରୁ ଦୂର ହୋଇଥିଲା, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଜହନ ଲେଖନ୍ତି, ଜହନ 1:12 ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ରକ୍ତରୁ ନୁହେଁ, ମାଂସରୁ ନୁହେଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଇଚ୍ଛାରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହେଲେ। ଆଜି ଆମେମାନେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ? ଯେ ଶରୀରରୁ ଜାତ ସେ ଶରୀର, ଯେ ମାଂସରୁ ଜାତ ସେ ମାଂସ, ମାତ୍ର ଯେ ଆତ୍ମାରୁ ଜାତ ସେ ଆତ୍ମା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିକୋଦେମସ୍ କହିଲେ, ମୁଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତୁମକୁ କହୁଅଛି, ଯେ ଯଦି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଲାଭ ନ କରେ, ପୁନର୍ଜାତ ନ ହୁଏ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ କେବେ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଆଜି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛୁ ଆତ୍ମାରେ, ଏହା ଆବଶ୍ୟକ, ଏହା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ଆତ୍ମାରେ ନୂତନ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବାର ଅଛି। ଏବଂ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁଣି କହନ୍ତି, ମୁଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତୁମକୁ କହୁଛି, ଯଦି କେହି ଜଳ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ଜନ୍ମିତ ନ ହୁଏ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ କେବେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଜଗତର ପତନାବଧି। ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମା ମାନେ ନୁହେଁ, ଅନନ୍ତରେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଗୌରବ, ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଆମେମାନେ ମୃତ ଅଟୁ। ପ୍ରଥମ ଜହନ 5:12 ଲେଖାଯାଏ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁତ୍ର ନାହିଁ ତା ପାଖରେ ଜୀବନ ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଜୀବନ୍ତ ଅଟେ, ତାର ଜୀବନ ଅଛି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ଚୋର କେବଳ ଚୋରି କରିବା ନିମନ୍ତେ, ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ହତ୍ୟା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛି କି ସେମାନେ ଯେମିତି ଜୀବନ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଚୁରତାର ସହିତ ସେମାନେ ଜୀବନକୁ ପାଆନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ଜୀବନ ହେଲା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ସେ ଆମକୁ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଖୁସି ହେଲା ଅସ୍ଥାୟୀ, ବଡ଼ଦିନ ଆସିଲା ଚାଲିଗଲା, ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସିଲା ଚାଲିଯିବ। ଏ ଯୋଉ ଅସ୍ଥାୟୀ ଖୁସି ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ, ଆନନ୍ଦକୁ କେହି ହରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ବାହାରେ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହୃଦୟରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥିବେ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, এই নূଆ ବର୍ଷରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି କି ଗତ ବର୍ଷ ଯାହା ମୁଁ କରିପାରି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ କରିପାରିବି। ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମୁଁ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ,
ଜହନ 17:4 କି ପିତା ତମେ ମତେ ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଥିଲ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁକୁ ସମାପ୍ତ କରି ପୃଥିବୀରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମହିମାନ୍ବିତ କରିଅଛି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହେଁ, ଆମେ କେବଳ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କରିପାରିବା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ତୁମେ ମତେ ଯାହା କାମ ଦେଇଥିଲ ସେ ସମସ୍ତ କାମକୁ ସମାପ୍ତ କରି ମୁଁ ତୁମକୁ ମହିମାନ୍ବିତ କରିଅଛି। ଆଜି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମହିମାନ୍ବିତ କରିପାରିବା ଯଦି ନିଜର କାମକୁ ଆମେ ସଠିକ ଭାବରେ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ରହିକି କରିପାରିବା। ସମୟ ବହୁମୂଲ୍ୟ, ସମୟ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ, ସେ ଅବିରାମ ଗତିରେ ଚାଲିଥାଏ। ସମୟକୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣ। କାଳ ମନ୍ଦ ଅଟେ, କାରଣ ଜଗତ ଶୈତାନର ହାତରେ ଅଟେ। ଅନେକ ଭ୍ରାନ୍ତ ତଥ୍ୟ, ଭ୍ରାନ୍ତ ବିଷୟ, ଭ୍ରାନ୍ତ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଶୈତାନ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସମୟକୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଅନେକ ଅକାରଣରେ ନିଜ ସମୟକୁ ଦୁରୁପଯୋଗ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟକୁ ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଫେରି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସମୟ କେବେ ଫେରିଯାଏ ନାହିଁ। ଆମେ ହରାଇଥିବା ସମୟ କେବେ ଫେରି ପାଇବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗରେ ଥିବା ସମୟକୁ ଆମେ ସତ୍ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବା। ଆହୁରି ଆମେ ସମୟ ଭିତରେ ନିଜକୁ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିବା, ଫଳବନ୍ତ ହେଇପାରିବା, ଆମର ଫଳ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି କି ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଲୋକର ବର୍ଷ ହଉ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବାଇବେଲରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ବାକ୍ୟ ହେଲା ଦୀପ୍ତିମୟ ହଉ, ଲେଟ୍ ଦେयर ବି ଲାଇଟ୍, ଉଜାଲା ହଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କ ଥିବାର ଉଜାଲା ଅର୍ଥାତ୍ এই লাইট কিংবা সূর্যর লাইট নয়, উজিয়ালা দীপ্তি অর্থাৎ ঈশ্বরଙ୍କର ପ୍ରକାଶନ, ঈশ্বରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ। ଆଜି ଜଗତ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛି। ଜଗତ, ପୃଥିବୀ ନୁହେଁ। ପୃଥିବୀକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଗତକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜଗତକୁ ଆଲୋକିତ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ତୁମେମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ଆମେମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ଯୋଉଟାରେ ଆମେମାନେ ଛିଡ଼ା ହେବା, ଆମେ ଜଗତକୁ ଆଲୋକ ଦେଇପାରିବା। ଗତ ବର୍ଷ ଆପଣ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ଶୁଣାଇ ପାରିଲେ? ଗତ ବର୍ଷ ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ଯାଇଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଥିଲେ? କେତେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ ସୁସମାଚାର କହିବାର ସତ୍ସାହସ କରିଥିଲେ? ଯେ କେହି ମତେ କିମ୍ବା ମୋ ସୁସମାଚାରକୁ ଲଜାଏ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯେବେ ପିତାଙ୍କ ମହିମାରେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆସିବି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତା ପ୍ରତି ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରିବି। ଆଜି ସୁସମାଚାର ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଅଟେ, ଉତ୍ସାହର ବିଷୟ ଅଟେ, ସାହସର ବିଷୟ ଅଟେ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଦୀପ୍ତିମୟ ହୋଇ ସେ ଆଲୋକମୟ ତେଜମୟ ସୁସମାଚାରକୁ ଆମେ ନେଇକି ଆଜି ଜଗତକୁ ଆଲୋକିତ କରିପାରିବା। ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି। ନୂତନ ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ବର୍ଷ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବର ବର୍ଷ ନୁହେଁ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତି, ମନୋନୀତ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଗଣ। ଆପଣମାନେ ରାଜାଗଣ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯାଚକ ବର୍ଗ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମନୋନୀତ ବଂଶ ଅଟନ୍ତି।
ईश्वर निजस्व प्रजा अटंती। निश्चय परमेश्वर आपण मानवଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ରାଜ କାର୍ଯ୍ୟ परमेश्वरଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର, ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରସାର କରିବାର। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ମାଥ୍ୟୁ 24:14 ଆଉ ରାଜ୍ୟର ଏହି ସୁସମାଚାର ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ, ସମସ୍ତ ଲୋକଠାରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହେବ, तत्पर जुगांत हम युगर अंत समय अंत हम नहीं जितेबाला पर्यंत राज्यर सुसमाचार समग्र जगत में प्रचारित नई प्रचार किए कर प्रचार पालक महाशय केवल करेंगे प्रचार प्रत्येक ख्रीष्टर विश्वासी मन करेंगे एवं विश्वासी मानकर चिन्ह अनुवर्ती हम से माने मो नाम दुष्टात्मा मान छड़े जहाँ ऊपर रखिए से सुस्थ हेब नूतन भाषा कहे हस्त सर्प मान धरवे कौन सी प्राणनाशक वस्तु हानि करना यह परमेश्वर प्रतिज्ञा राज्य आम मान अधिकार युक्त करने धन्यवाद दिए आज सुंदर दिन नुआ वर्ष आपण मानक अनेक अनेक अभिनंदन धन्यवाद दिए आज मत ये सुजोग मिली हुए तो कौटी पिकनिक करते ये सुजोग मिल न था अन्य कौटी बसी ये सुजोग आसी न था आज अनेक वर्ष पर मोर चिर परिचित ख्रीष्टर लोक मान सहित ख्रीष्टर अनंत कालीन सुसमाचार प्रकाशित वाक्य 14:6 लिखा जाए यह अनंत कालीन सुसमाचार अर्थात सुसमाचार विनष्ट हेब नहीं चिरकाल स्थायी अनंत काल स्थायी सुसमाचार जदि आम क्या सागर बांटुचु या बेसी आनंदर विषय नुहे परमेश्वर आप समस्त को बहुल भाव आशीर्वाद करंतु एवं पवित्र आत्मा समस्त विषय बुझापी शक्ति दिंतु पुणी थे समस्त को नूतन वर्षर अनेक अभिनंदन हैप्पी न्यू ईयर थैंक यू धन्यवाद भक्ता महाशय को से आज अनेक विषय आवश्यकता था आज प्रभु मुख दिया बात को उद्गार कर प्रभु का नाम धन्यवाद प्रभु जीवन सब परिवार को आशीर्वाद करंतु कार्य क्षेत्र को सफलता दिंतु ईश्वर वाक्य परिवेशन करवा पक्षग्रस्त सेवा अनेक समय आवाज को साधारण लगे भावियों किंतु परमेश्वर दत्त ज्ञान प्रदत्त न हुए तो ईश्वर वाक्य परिवेशन करने असंभव तेणु प्रभु दासन मुख दे अनेक विषय आम को घोषणा कले विशेष भाव में प्रभु अधिक अधिक राज्य व्यवहार करूँ पालक महाशय कह समस्त जोरदार पड़े आ गोटे गिफ्ट दिया जड़े बंधु से जड़े गोटे जड़े आम संध्याराणी को से देवी मंडल समस्त कर्मकर्ता गण को गोटे वर्ष घात प्रतिघात मंडल की परिचालन कर मन आत्मा व्यवहार करूँ
ता सहित धन्यवाद देवी जो मैंने এই 52 সপ্তাহ ঈশ্বরଙ୍କ বাক্য পরিবেশন କରି ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ସମୟ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେମିତି ଉତ୍ସାହ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ ବାକ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଡ୍ୟାନ୍ସ ସାର୍ ଯେତେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 15 ଥର ଫୋନ କରିଥିଲି କାଳେ ଆସିବେନି ବୋଲି डिसेम्बर मास 4 थर फोन कर पूर्व भावतु मुझे थर कर कारण से गोटे विशिष्ट लोक आम जाचु गोटे हायर अफसर प्रभु के राज्य प्रभु डेडिकेशन कर मंडली तरफ निश्चित भाव में धन्यवाद देवा सामान हम नहीं प्रभु परिवार को विशेष भाव में आशीर्वाद करूँ यह मोर संदेश था प्रभु समस्त को आशीर्वाद करूँ बयस पिला धन्यवाद देवी कि आनंद से गीत दीटा माने डांस करछंती प्रभु सेमान को आहुरी अधिक आशीर्वाद करंतु बापा माँ मान को प्रभु आशीर्वाद करंतु यही मंडली कामना अटे बर्तमान मु मंडली पालकों को विशेष धन्यवाद जनाऊँगी गत वर्ष मंडली समस्त कार्यक्रम को आउ स्पिरिचुअल समस्त कार्यक्रम से सहयोग करी मंडली को सुचारू रूपे करे आनी प्रभु तांको एवं तांकर परिवार को विशेष भाव में आशीर्वाद करतु वर्ष से जपरी अधिक भाव में प्रभु व्यवहृत हो पारे समय दे पारे प्रत्येक परिवार को परिदर्शन कर उत्तम परामर्श दे पारे मंडली जपरी वृद्धि पाइब से विशेष भाव में प्रार्थना करेंगे आमर ये विषय रही विशेष भाव में धन्यवाद जनाऊँगी आ गोटे विषय रही राजू भाई कुआड़े गले राजेन्द्र कुमार मिश्र जदि आसवे गोटे विशेष संवाद अच्छी सम्मुख को आसिले टी भल हम आम विशेष भाव में ताली मारी से स्वागत करते आसंता काली हैप्पी बर्थडे तेणुक ताली मारिकी स्वागत जनाऊँ प्रभु आशीर्वाद करूँ परिवार को आशीर्वाद धन्यवाद नूतन वर्ष हसीचु गीत शुणीचु डांस देखीचु प्रभु का जब इच्छा थाए आम समस्त को पुनर्बार प्रभु ये समय जगह केतबेले 2025 मसीह प्रभु शांति सांत्वना दिंतु हाँ राज मिश्र एडवांस आम प्रार्थना करवा कारण मंडली को आसिकी आम जन्मदिन टी शुणीचु प्रभु आशीर्वाद करूँ परिवार को आशीर्वाद करूँ प्रार्थना करवा प्रिय प्रभु तुम धन्यवाद केते प्रेम केते अनुग्रह सबरे सब तुम्हें व्यवहार कर हाँ प्रभु यही सन्ध्याकालीन समय ये आलोक सज्जा तुम गौरव करने सुजोग धन्यवाद दौचु पिता तुम संतान संतति तुम गौरव कर गीत स्तद दे हाँ प्रभु स्वर्गर दूत मैंने शुणी तुम्हें शुणीच बोली धन्यवाद दौचु कारण प्रभु परित्राण से स्वर्ग फुटर आसे मनुष्य ठार आना प्रभु दयागर परित्राण भविष्य परमेश्वर तुम्हें समस्त को परित्राण दे मुक्ति दे आनंद दे ईश्वर का राज्य दे व्यवहार कर बोली प्रार्थना करिछु विशेष भाव में प्रार्थना कर प्रभु तुम्हारा अदास तुम्हें केते बड़ जगतर वचन प्रभु ईश्वर का राज्य डांसर को तुम चंत रखुची परिवार को रखुच प्रभु तुम्हारी गौरव अधिक अधिक व्यवहार कर प्रभु लिखन पाठ ईश्वर वाक्य को किंगडम प्रभु ये वाक्य को अनेक पढ़ी अनेक यूट्यूब चैनल भी देखुं प्रभु तुम्हारी गौरव व्यवहार कर कर्ता प्रभु यीशु तुम दास मान प्रार्थना करे प्रभु वर्ष सारा अक्लांत परिश्रम कर ईश्वर वाक्य परिवेशन कर विशेष भाव में आशीर्वाद करो व्यक्तिगत जीवन पारिवारिक जीवन मांडलिक जीवन आशीष भरतु कर्ता प्रभु यीशु विशेष भाव में मंडल कर्मकर्ता मान तुम चंत रखुचु से अनेक अवदान चिंता प्रेरणा उत्साह
आज उद्दीपित हो पारि धन्यवाद देछु तांकर समस्त परिवार मान को मध्य विशेष भाव में आशीर्वाद करो आ प्रभु भिन्न भिन्न स्थान मध्य अनेक आशीर्वाद निश्चित भाव में समस्त को आशीर्वाद करो समस्त को भार वहन करो प्रभु तुम्हारी गौरव पाई व्यवहार करो शेष करिया को चाहूँ प्रभु यही सभाटी तुम्हें परिचालन कल तुम्हें आरंभ कल तुम्हें शेष करिया जाऊँ बोली तुम नाम का धन्यवाद देछु जेते युवा युवती अच्छी समस्त को एक प्रकार उत्साह एक प्रकार उद्दीपना एक प्रकार आशीर्वाद तुम्हें जगह बोली प्रार्थना करिछु प्रभु तुम्हारी गौरव पाई व्यवहार करो शांति सांत्वना दियो सहायक हो तुम्हारा इच्छा तुम योजना तुम संकल्प साधित हो प्रभु आसंता काली प्रभु द्वितीय दिवस मैंने पहुंची तुम्हारे गौरव कारण पाइबू प्रत्येक को से बच दियो जो बच्च की ईश्वर राज्य बच्च प्रभु से बच्च ही आम को सफलता देव स्वर्ग में जाए स्तुतिवाद करूँ जब प्रभु तुम राज्य बच्चग्रस्त हो पार दयाकर प्रभु तुम इच्छा आज सफल हो आज राजमिश्र आसंता काली जन्मदिन अच्छी समस्त परिवार को आशीर्वाद करो विनती तुम्हें शुणिल आज सेवा कार्य को केवल तुम्हारी पाद तले समर्पण करी शीघ्र आसुवा पुत्र प्रभु जीशु नाम भिक्षा मागुछु आम प्रभु को प्रार्थना करवा हे हम भगवान को सर्वस्व पिता तुम्हारा पवित्र तुम्हारा राज्य आसु जे रूपे स्वर्ग में से रूपे पृथ्वी में तुम्हारा इच्छा आज आम को प्रयोजन आम जे परी निज निज अपराध क्षमा करिछु से प्रकार अपराध क्षमा करो परीक्षा में कर नहीं मात्र रक्षा जो राजत्व पराक्रम गौरव सदा सर्वदा प्रभु श्री कृष्ण कर पिता परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा चिरंतन शांति शक्ति हो सहभागिता आज कोई अनंत काल पर्यंत तुम से आगमन पर्यंत आम प्रत्येक संगे मंडल संगे समस्त आत्मा संगे सदा सर्वदा प्रभु समस्त सहवर्ती आमेन।